Manok, Pambanga. Limon 84. Limon 84. Ito yung isa. Hatch Claret. Pastis kill sa December 25. Ito rin yung isa. Hatch Claret din. Pang pastis kill sa December 25. Ito, Dikilim Winslet. Dikilim Winslet. Ang January. Sweater. Anak ng sweater. $5,000 line. Yung isa. Dikilim Winslet din. Bata pa. Pang January yan. Dikilim. Dikilim rin to. Dikilim Winslet. Rambulan banded ang ama. Winslet yan. Dikilim. To, Albany sweater. Winner ang ama. Albany sweater yan. Albany sweater. Ano dahin ka na lang to? Dikilim Winslet din. Yan. Tibay na manok. Sweater, $5,000 line. Quality manok. Hindi nagiging papay sa kalaban. Ito rin yung anong sweater. Anong sweater yan. Nanalo rin. $5,000 line ng ama. Yan yan. Pagba ang inahin. Wow. Ano tong isa? Demon. Kaneta. Kaneta yan. Kaneta. Nanalo manok ko. Quality. Quality siya, di ba? Hindi nagpabaya sa laban. Ito rin yung gold. Kaso masyadong pumayat. Ito yung vicinity. Vicinity ng manukan. Yan. Makikita mo sila. Vicinity ng manukan. Arrange.